Wala na eh. Ako kami yung maririnig tayo. Nakalib ako. Nakamag ako. Wala kayo, mamaya si Pangit. Mabubulilyasan sa'yo ako. Nakamay ako. Nagkawan talaga yan. Wala na sa akin eh. Babahan mo eh. Big ano. Tangina mo. Nakita mo. Basketball. Ano mo? Bilisan mo. Checking. Take 3. Ay, tangina mo. Tagal mo puwasa. Takbo. Miggy. Wala ka. Ano yan? Rudol yan. Ano? Rebound ko na. Takbo ka. Dali mo. Pangit. Kosya takes 2. Wala pa. Para kay Kosya. So, for 5. Sige, Pangit. Wala, Pangit. Abi. Pasto puga. Pasto bullet. Kumpiyansa ka sa sarili mo. Puga. 2 points. David. Kahit niya lang Wala. buhaya. 2 points para kay David. Kay David. David, behind the pass. Galing, grabe mo si David. Pangit! Let's go! Marin. Hindi pinakasagago. Double. 2 points. Yes! Concepcion. Pass to Puga. Pass to Gigi Boy. Takes 3. Brought you by Blue Boy. Always go. Okay pa, 5 minutes ah. Pass to Tagal mo eh. Ay, nayusin ha. Pagka namin ganyan, makakot kayo ha. Foul. Arthur Neri! Pagod yan! Lago! Pinreview the ball! Lago! Pass to Idol! Keka! Pass to Welby! 2 points! Mid-range double position! Papalitan ko kayo! Dribble the ball! Pass to Flores! Take 3! Lago! Dribble the ball! Lago! Naghanap na babasaan! Pinasakay! Kulintaan! No good! Ready mo! Payang! Turner! Walay pass! Pawali mo! Pinasa sa kalaban! Walay pass! 2 points! Para na second! Yes! Ginawa ni David! Tumira sa press! 3 points! David sa pinasakay! Pinasakay Chavez! Chavez! Walay! Tumagod! JR! Mindoro! Arlan! Concepcion! Grabe ka, boss! Ben, ano? Lang! Press! Ako na. Idol kita, kasama mo pa yung champion ng Arroyo, JLP. Sabi ko naman, Joel, pinasakay, Flores, Asto, kung bibitaw. Nawa ni Kirby, 2 more, K-Block. Balikan, umikot, using the board, pasok yan. Third 2 ball. Manando, pasok yan. Tomeño, dribbling the ball. Pass to Flores. Takes 3. Patay ang dribbling ng Wadi. Malandog. Pinamay Kirby. Pass to Dilaw. Pass to Kulitan.
Kulintan, using the ball. Kulintan, pasok Manandog. Manlag, goal! 2 points, malakas. Full court, foul. Rebound high. Dilaw, pasok Kirby. Libre, 2 points. Using the ball. 35 seconds. 30 seconds. Apolinario, pass to Idol. Two points. Kalakay, awat. Tigay po, 8 minutes and 50 seconds remaining time para sa third period. Nakawa ni Orta. Orta, pass to Chavez. Fuga. Dribble na ball. Pass to Cheo. Takes 3. Wala ka na, dodong. Take 3. Nice foul. Nakawa ni Lago. I-drink po. Pago. Pass to Teka mo. Teka. Layup. Retales. Tanso Matamora. Nakagawa ni Pulong. Lago, the ball takes 3 points. Flores. Wala, sis. 2 points. Para Flores. Wala po ba yun? Nawa ni Flores. Pangit ang tira mo, pangit! Flores, pass to Tomeño. Using the ball, 2 points. Flores. Oo. Nawa ni Marie, umidot para kay Dilaw. Using the ball, Dilaw. Pass to Concepcion. Umidot kay Tomeño. Pass to Big Smoke. Pinasa kay Flores, pass to Cepillo. Grabe naman yun. 2 points para kay Cepillo. Salamat pare ah. Pass to Lago. Galaw! Pass to Puga, pass to... Tara! Wala go! Oy! Di! Nagano pa yung sa kay Puga. Shoutout sa pinakamaganda dito sa Hockey. Ligaya ng Irene. Tira! Lago takes 3. Ah, dala! Lagi lagay si Coach Miggy. 1-2-1. Ti. Tayo sa mo. Sabi ni. Oy! Baba mo lang. Uy, alis ka dyan! 2 points para kay Labaran. Puga, trip the ball, pass to Pulitan, pass to Lago, back to back. Tomenia. Ayaw, papasok mo. 5 minutes pa po lang. Apolinario, pass to Flores, 2 points. 2 points. Sultan, nababa ang bola. Nakawat ang bulok na yun. 4 minutes and 30 seconds remaining time. Soga, defense na. Using the ball, Apolinario, 2 points. Tolentino, bumaga, pinasa kay Tomeño, pass to Flores, wala pa rin. Tomeño, pinasa sa kalaban. Punta lang kayo. Ayaw sa Pino. Apolinario, no good. Rebound by Cheka, nagalim na pa sa nagagawa ni Tomeño. Tomeño, umikot. 2 points.
Rebound by Fulton. Arlan. To Fulton. Gago, tinahin mo. Sabi ko sabihin. Apolinario again. Ayaw talaga. Hello! Yes! Yes! Kamu lagi belakang gago! Oh! Di mo ako ayaw mo yan. Wala! Ay, tangin! Tangin mo! Ayun, what a defense! Ito talaga. Take 3. Ano pala kang wife ka?